हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ सनम, आप सब जानते हैं। अफसोसनाक बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले, एक आधा दिन पहले की बात है, एक हादसा पेश आया है आइज़ल नाम की बच्ची के साथ। उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी। दिल नहीं चाह रहा था ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना। बेटियां सबकी साझी होती हैं, दुख सबके साझे होते हैं। अगर आपके सीने में दिल है तो आपको किसी का एहसास, किसी का दर्द महसूस होगा। वो माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसकी सिर्फ 18 माह की बच्ची के साथ, दरिंदगी के साथ आप लोगों ने उसको नोच डाला। मेरा सवाल सिर्फ एक है, क्या मर्दों में इतनी हवस बढ़ गई है? क्या मर्द कहलाने के लायक ही नहीं रहा? हम किसके ऊपर ट्रस्ट करें? कहाँ छोड़े अपनी बहन बेटियों को? वो सिर्फ 18 माह की बच्ची को अगर आप लोगों ने नहीं बख्शा तो हमारी जवान बेटियां जो कॉलेजेस जा रही हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, जो जॉब्स कर रही हैं, जो घरों में हैं, वो कहाँ जाएं? यार खुदारा, मुआशरे में जीने दो। तुम लोगों की अपनी भी माएँ बहनें हैं, इंसाफ करो। आज तुम लोग किसी के साथ कुछ कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ होगा। कल को छोड़ो, अपनी आखिरत क्यों ख़राब कर रहे हो? कम अज़ कम करने से पहले देखो तो सही कि वो इस काबिल भी है कि नहीं। वो बच्ची किस दर्द से गुजरी होगी, तुम लोगों को ज़रा तरस नहीं आया? क्या वो माँ किस दर्द से जी रही है, किस करब से गुजर रही होगी, किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। तुम लोगों को एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं? यार करने वक्त सोचा हो जाए। सब एक लम्हे के लिए सब लोग ये इमेजिन करें कि ये कितनी तकलीफ़ दह बात होगी। मैं तो जब उस लम्हे को सोचती हूँ ना तो मेरे रोंकड़े खड़े हो जाते कि यार वो बच्ची किस दर्द से गुजरी होगी। उसकी माँ के ऊपर जो दर्द गुजर रहा है, जो हो रहा है, वो तो सब छोड़ दो, लेकिन वो बच्ची कितनी तड़पी होगी। और जिसने उसके साथ ज़्यादती की है उसको उसके ऊपर तरस नहीं आया। वो मासूम नन्ही बच्ची थी यार। हमारा मुआशरा किधर चल पड़ा है? किस बेरहमी के दौर से हम गुज़र रहे हैं? और फिर हम कहते हैं कि हम इंसान हैं। हमारे इंसानियत के ऊपर हम खुद दब्बा बन चुके हैं। हम किसी मर्द के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अपनी इज़्ज़तें खुद महफूज करनी पड़ रही हैं। हम किस मुआशरे में जी रहे हैं? हमसे तो अमेरिका और लंदन वाले लोग अच्छे हैं। कम अज़ कम उन लोगों में ये बगैरती तो नहीं है ना। हम पाकिस्तानी हैं, ये आज़ाद मुल्क है हमारा। हम लोग इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े थे। क्या हमारे मुल्क की आज़ादी इसी चीज़ का नाम है कि जहाँ पे एक छोटी बच्ची तक महफूज नहीं है? ये काहे की आज़ादी है यार? लानत हमारी ऐसी आज़ादी पे, ऐसी सोचों पर। इससे तो फिर जो अब्रॉड मुल्क हैं जहाँ पे लोग मिनी टॉप्स पहन के चल रहे हैं, वो बच्चियाँ महफूज हैं। हमारी बच्चियाँ पैम्परों वाली नहीं महफूज। हम किस तरह के मुल्क में रह रहे हैं? हम लोगों को अपने लिए भी आवाज़ उठानी है, अपने बच्चों के लिए भी आवाज़ उठानी है। और खुदारा मर्दों को भी सोचना चाहिए कि हम किस दलदल में जा रहे हैं। यार करने से पहले कुछ तो सोचो। यार मैं थोड़ी फ्रैंकली स्पीकिंग अगर बात करूँ ना, तो एक यंग बच्ची के साथ अगर कुछ किया जाए ना तो उसको भी तकलीफ़ होती है। तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए आप उस बच्ची को अपने माइंड में लेके आओ और सोचो कि वो बच्ची किस दर्द तकलीफ़ के साथ गुजरी होगी। उसकी माँ जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है, उसकी जो गोद उजड़ गई है, उसका कौन अंदाज़ा कर सकता है? क्या एक 2 मिनट की हवस के लिए, क्या अब मर्दों के ऊपर हवस इतनी सर के ऊपर सवार हो गई है कि उनको शैतान बनने पर मजबूर कर दिया? मतलब क्या हो रहा है? हम किस मुआशरे में जी रहे हैं? हम कहाँ पे आके खड़े हो गए हैं? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? हम खुद को इंसान कहलाने के लायक भी बचे हैं कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग इंसानियत के ऊपर आवाज़ उठाने के काबिल रहे ही नहीं हैं। हम कहाँ जाएं? वो बच्ची की क्या क्या कसूर था उसका, जिसकी ज़िंदगी आप लोगों ने छीन लिया? हमारे मुआशरे में आज, हमारे पाकिस्तान में ऐसे बेतहाशा केस होने लग गए हैं। इसके ऊपर कब तक कैसे चलेगा? कभी कॉलेज की बच्ची, कभी कॉलेज की लॉबी में, कभी लाइब्रेरी में, कभी यूनिवर्सिटीज़ में, कभी हॉस्पिटल्स में, कभी ड्यूरिंग जॉब। कहाँ औरत महफूज है?
عورتوں کے لیے تو کوئی مقام رہ ہی نہیں گیا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام دیا۔ کہاں ہے وہ مقام؟ کہاں ہے جہاں پہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرو؟ تم مردوں کے اوپر حفاظت کرنے کو کہا گیا تھا، تم لوگوں کو حکمران بنایا گیا تھا عورت کے اوپر، اور تم لوگوں نے ہی عورتوں کی عزتیں اچھالنی شروع کر دی ہیں۔ اگر ایک بھائی، سگا بھائی یا سگا باپ اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے پہ آ جائے گا تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ ایک ماں اپنی بچی کو لے کے کدھر جائے؟ ہمارے لیے سوچنے کا المیہ ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میرے پاس اس بچے کے الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے یہ ویڈیو پہلے نہیں دیکھی تھی، میرے نالج میں نہیں تھا یہ سب کچھ، یہ جو واقعہ پیش آیا۔ لائف اتنی زیادہ بزی ہے کہ دھیان ہی نہیں تھا میرا۔ میرے تک یہ ویڈیو کل آئی ہے، مجھے کل شیئر کی گئی، اور جب میں نے اس ویڈیو کو کھولا تو واللہ قسم میں چند لمحوں کے لیے نا شاکڈ ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جسٹ اس وقت کو امیجن کر رہی تھی کہ وہ بچی کس طرح کے ساتھ ہوگی۔ وہ بچی بے زبان تھی، بے رحموں کی طرح تڑپ رہی ہوگی۔ تم لوگوں کو ترس نہیں آتا؟ تم لوگ کیسے مرد ہو یار؟ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں اس ماں کا سہارا بن سکوں، اس ماں کے دکھ میں شامل ہو سکوں جس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ ایک عورت کی کوکھ اگر اجڑ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ حادثہ یا زندگی موت اللہ کی طرف سے ہے، یہ حادثہ وہ لکھوا کے آئی تھی، اس نے ایسے ہی جانا تھا، لیکن اس ماں کا کیا؟ اس نے جس نے 9 ماہ اس بچی کو اپنی گود میں رکھا، کوکھ میں رکھا، وہ کس طرح اپنی بے جان سی بیٹی کو اپنے گلے کے ساتھ لگا رہی ہوگی۔ یہ وقت میرے پہ گزرا، میں اس ماں کے لیے کچھ نہیں کر پائی، نہ کچھ سوچ سکتی ہوں، نہ کچھ کہہ سکتی ہوں۔ یہ لمحہ میں خود گزار چکی ہوں کہ جب آپ کا اپنا بچہ پیدا کیا ہوا، آپ کا اپنے کوکھ کا جنا ہوا بچہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، کیا سین ہوتا ہے؟ یہ قیامت میرے پہ گزر چکی ہے، اور میں اس عورت کے درد سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ کس طرح سے سو رہی ہوگی؟ جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا میں کتنے دن سو نہیں پائی تھی، اور مجھے کل جب میں نے اس عورت کی حالت دیکھی ہے تو مجھے اپنا وہ وقت یاد آ گیا۔ میری تو ایک نیچرل ڈیتھ تھی، لیکن جس طرح اس کی بیٹی نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑا، اس مسکرائی، سیم ایسے ہی تھا۔ اس بہن کے لیے صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے، اور روز قیامت آپ کو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گی، اور اللہ سے کہے گی کہ یہاں میری ماں کا حق ہے، تو نے دنیا میں مجھ سے میری ماں کو جدا کر دیا تھا، اب میری ماں کو مجھ سے جدا نہ کر۔ وہ جنت میں آپ کو ساتھ لے کے جائے گی۔ بہت دکھ کی بات ہے، ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس بات کے اوپر آپ صبر کریں اور خوش ہوں کہ آپ کے لیے بخشش کا وہ ذریعہ بنی ہے۔ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کے لیے۔